नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 5 जनवरी 2026 चलतु देखने बाद सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण मैंने क्यों जिले देखुंत जहाद्वारा बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सार्वभौते पहुंची पार। नंबर 1 मुख्यमंत्री कड़ा निर्देश राज्य सरकार आम बस बारंबार दुर्घटना घटाऊ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्वेग प्रकाश कर कड़ा निर्देश दे ड्राइवर को नियमित ट्रेनिंग दिया विशेषकर आम बस ड्राइवर मान दक्षता वृद्धि को गुरुत्व दिया ड्राइवर मान मध्य संवेदनशील मनोभाव सृष्टि परामर्श देते मुख्यमंत्री एमवीआई मान द्वारा आम बस गुड़िक फिटनेस जांच कराई मुख्यमंत्री निर्देश देते एसहित वाणिज्य परिवहन विभाग को एक स्वतंत्र स्क्वाड गठन करने को मुख्यमंत्री परामर्श देते। नंबर 2 नुआ वर्ष आरंभ सरकार बड़ घोषणा जोगी परिवार को मोट 15 मास मागणा चीनी जोगाई देवाक निष्पत्ति नहीं सरकारी निष्पत्ति को दिल्लीवासी विशेषकर आर्थिक दुर्बल वर्गों एक प्रमुख नूतन वर्षर उपहार भाव में विवेचना करा लक्ष लक्ष परिवार को सीधासख आश्वस्ति प्रदान कर मुद्रास्फीति समय खाद्य सामग्री मूल्य वृद्धि सीधासख गरीब परिवार रोषेई घर पर प्रभाव पकाई थाए तेणु मागणा चीनी बंटन करने को यह निष्पत्ति दैनंदिन आवश्यकता पूरण कर सहायक हो। निष्पत्ति जनवरी 26 मार्च 2027 पर्यंत दिल्ली में कार्यकारी एवं समस्त AAY कार्डधारी को लाभ मिल। नंबर 3 बिना प्रेस्क्रिप्शन रे किणतु ना कफ सिरप नियम को कड़ाकड़ी कले सरकार लोक स्वास्थ्य सुरक्षा नजर रखी कफ सिरप बिक्री नियम को सरकार कड़ाकड़ी करने को जाउछंती सेथिपई ड्रग्स नियम 1945 संशोधन आने को सरकार प्रस्ताव आगत करछंती। नियमित शेड्यूल कफ सिरप को प्रत्याहार करने को स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्ताव देछि। यह उपर 30 दिन भितर मतामत देवाक अंशीदार मान मंत्रालय कहिछि। नुआ बिल को सरकार ड्रग्स नियम 2025 भाव उपस्थापना करेंगे। विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा दिन ठारू ताहा कार्यकारी हेबो। ड्रग्स नियम 1945 शेड्यूल के क्रमांक संख्या 13 अधीन एंट्री संख्या 7 रु सिरप सब को हटा जिवो। नंबर 4 स्मार्ट मीटर लगाइबे सरकार गाइडलाइन आनिला शक्ति विभाग स्मार्ट मीटर लगाइबा को नै उपभोक्ता द्वंद्व थिया बेले बड़ पदक्षेप नैचंती सरकार 2025 मार्च पूर्व स्मार्ट मीटर लगाई सारिथिबा उपभोक्ता मीटर भड़ा छाड़ होछि। ए बाबद 307 कोटी टंका बहन करिवे सरकार। गत कैबिनेट रे एही निष्पत्ति हेबा परे गाइडलाइन आनिछि शक्ति विभाग। नुआ स्मार्ट मीटर स्थापन पाई एवं पूर्वर थिबा मीटर को स्मार्ट मीटर रे परिवर्तन करिवा पाई राज्य सरकार खर्च करिवे 735 कोटी टंका। 2 किलोवाट पर्यंत थिबा 8,75,000 मीटर को बदले स्मार्ट मीटर लगाजिबो जहां बाबद को 340 कोटी टंका खर्च हेबो। नंबर 5 छत्तीसगढ़ अटकाई देला महानदी पानी। छत्तीसगढ़ सरकार वर्ष तमाम महानदीर तंटी चिपी रखिथिया बेले ओडिशा पार्श्व सुखिला बढ़ुछि। 15 दिन तले महानदीर कलमा बैरेज तले छत्तीसगढ़ सरकार बाली बंध करी उछुळा पानी को टाणी नेबाकू षड्यंत्र करथिया संपर्क में खबर प्रकाश प्रसारण होइतिला किंतु पूर्व सरकार जेमिति महानदी उपरे गोटिए पर गोटिए बैरेज निर्माण प्रसंग को जानी अजना होई रहितिले एबे मध्य समांशी देखिबाकू मिलिछि। 10 दिन तले आरंभ होइतिबा बालीबंध निर्माण कार्य एबे शेष होइछि। बैरेज तळको महानदीर पानी आसुछि सत किंतु ता 12 किलोमीटर दूर थिबा ओडिशा सीमांत सुखासुडारे पहुंची पारुनी। नंबर 6 राज्य में शीत सामान्य कमिथिया बेले कलबल करुछि घन कुड़ी। राज्य में शीत सामान्य कमिथिया बेले कलबल करुछि घन कुड़ी कुड़ी जोगु सकाळ 9टा पर्यंत रास्ता घाट दिसुनी। आहरी 2 दिन घन कुड़ी प्रभाव जारी रहे बोली सूचना मिली। आज सकाळ राजधानी भुवनेश्वर समेत नयगढ़ पारादीप रे अति घन कुड़ी होछि। आसंता 8 तारिख पर्यंत राज्य में कुहुड़ी लागि रहबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिली। आसंता काली पुरी खोर्धा कटक नयगढ़ अति घन कुड़ी ने ऑरेंज वार्निंग जारी होछि। एथिसह बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर गंजाम गजपति ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध कंधमाल सुंदरगढ़ रायगड़ा कोरापुट आदि जिले में घन कुड़ी पर येलो वार्निंग जारी होछि। नंबर 7 आम बस दुर्घटना मृत व्यक्ति परिवार को 4 लाख टंका सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। गतकाली भुवनेश्वर रूपाली छक निकट आम बस और अटो मध्य धक्का फल अटो चालकों मृत्यु घटना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्वेग प्रकाश करछन्ते। शोक संतप्त परिवार वर्गों प्रति संवेदना प्रकाश करी मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 4 लाख टंका सहायता घोषणा करछन्ती। ए घटना रे आहत होइतिबा छात्रीक आशु आरोग्य मुख्यमंत्री कामना करछन्ती। तेबे आम बस परिवहन बारंबार दुर्घटना घटुतिबारु मुख्यमंत्री गभीर चिंता प्रकट करछन्ती। आम बस परिचालन संस्था CRUT सहित समन्वय रक्षा करी ए समस्यार उन्नति आनिबा पई पदक्षेप नेबाकू से परिवहन विभाग को निर्देश दैछन्ती। नंबर 8 वंदे मातरम गाइबा सह आत्मनिर्भर भारत सदृश संकल्प पाठ करिवे छात्र छात्री। वंदे मातरम से 50 वर्षीय पूर्ति अवसर राज्य समस्त शिक्षानुष्ठान रे जनवरी 12 तारिख रे छात्र छात्री माने सामूहिक भावे वंदे मातरम गान करेंगे। एतिश समस्त शिक्षानुष्ठान मानकरे आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प पाठ करेंगे। एनिमंते ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग पक्षर समस्त जिलापाल मानकु निर्देश दी जाइछि। शिक्षानुष्ठान मानकरे सामूहिक वंदे मातरम गान निमंते राज्यव्यापी वंदे मातरम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। नंबर 9 सरकारी ऑफिस रे रिल्स कटकणा। सरकारी ऑफिस रे रिल्स करबा पर लागिला कटकणा। गृह विभाग जारी कला कड़ा निर्देशनामा। लोकसेवा भवन राजीव भवन
ଖାରବେଳ ଭବନ ରିଲ୍ସ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏଣିକି ଅଧିକାରୀ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ପରିଦର୍ଶକ କରିପାରିବେନି ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିପାରିବେନି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମାଳ ମାଳ ରିଲ୍ସକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନମ୍ବର 10 ରାଜଧାନୀରେ ନୂତନ ସହର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ସହର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ସହର ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖସଡ଼ାକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଯୋଗୁଁ 110ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। କିଛି ଉଡ଼ାଣ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ରେଳ ଲାଇନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚ ଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 70 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2012ରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 1650 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। 2015 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବକଳେବର ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଏମ୍ସ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ହେବ 3 ଲେନ୍। ଏମ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବନି। ରୋଗୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ଏମ୍ସ ରାସ୍ତାର ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଏମ୍ସ ଚାରିପାଖରେ ବିକାଶ, ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଏମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା, ଅଳିଆ ହଟାଇବା, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଭଳି ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଧା ୱାର୍ଡ ଓ ଅଧା ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ସୀମା ବିବାଦରେ ଆସିଥିବା ଏମ୍ସକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଗୁରୁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ନିରନ୍ତର କର୍ମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବାଗ୍ମୀ। 1980 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଉଦ୍ୟମ ଭାବେ 1000 ଦିନରେ 1000 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ବଢ଼ିବ ବିଏମ୍ସି କାୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କାୟା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 61ଟି ଗାଁକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିଲା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 26ଟି ଗାଁକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।